राधे राधे सांग मैंने जय जगन्नाथ जय श्रीमन्नारायण। आउ केन्ता अछन आपण माने आशा करूछे भल थिबे मस्त थिबे आउ टाइम भी बाहर करिकिना हमर वीडियो देखुथिबे हमर माँ जी रो वीडियो देखबे धीरे धीरे निनिर भी ब्लॉगिंग आसबा माने निनिर वीडियो माने भी आसबा आउ मोर वीडियो भी आसबा सिले वीडियो भी बहुत सारा हेबा आउ आपण मानकर भल पाइबार सपोर्ट एंता लागी रहिथौ। आ एटा सखालर बाजी छे केतेगा 9:10 ହେଇଛେ। आ एटा नेनी एखन जस्ट नाश्ता खाई सारला आ एटा वीडियो शूट करवार लगी एटा जेते बेले मोबाइल बहराली देखुन केनता खुशी अच्छे जे ताके भल लागसी वीडियो रे फोटो वीडियो ताके बहुत भल लागसी किंतु मुई वीडियो करवार मझी थी बंद कर देथिली आ भावुछे फिर स्टार्ट करबी जेन दूसरा लोगर ऊपर जेन माने टाइम के लॉस करूछे टाइम लॉस नहीं करिकिना मैं वीडियो ऊपर ही टाइम देबी आ इटा ही रियल इटा गोटे खुशी है आउ कानी कहार ने जीवो कहार ने कथा लागबो कानी से माने फोन फुना हेते सब एवॉइड करबा कथा काहारी संगे हेते भी लिंक नहीं रखबार कथा आउ एंता जीवन शैलीटा एंता चली थो कहार संगे जदि बेसी कथा लागबार अच्छे बोले कि केन दिन कथा लगी नहीं पाले निजे के तकलीफ हेबा से तारनु बेटर निजर मोबाइल निजे वीडियो बनो निजे छाड़ गुटे गुटे कमेंट आउथबा भल लागुथबा मोबाइल 3 थर चेक करूथबा भल लागुथबा आ कहार संगे जदि कथा लागबो बोले कि दिने कथा नहीं लावा कि का करबा हैं आउ आजकल तो जानू छन निजर सांग साथी संगे बहुत माने आगे देख काଣା होतिला रिचार्ज जेते बेले करी लागुतिला कि ने हेतकी बेले बैलेंस कटुतिला बेले कि ने सांग साथी संगे भी हेते केही कथा नहीं लागुतिला लेकिन सांग साथी संगे भी फोन थी बहुत टाइम माने लॉस करूछन मुई हेटा के लॉस करूछन बोलसी टाइम लॉस नहीं करो निजे से टाइम के व्यवहार करो। हेले मुई एटा वीडियो बहुत दिन माने दे नहीं पारुथली आउ सिलाई लगी भी बिजी थी घर काम लगी भी बिजी थी बहुत सारा एंता काम आसी जाइतिला बोले से मुई बिजी थी आउ रेगुलर एखन टिके ना टिके हेले वीडियो आपण मानकर संगे शेयर करबी आउ मो नेनी के बहुत सारा भल पाइबार देबो आ मो नेनी लगी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट माने करबो देखुन केनता से तार मुँह देखे से आउ रेडी निहा होए से मुड़का निहा करे ताके टिकली टुकला किछि निहा मखे आउ मुई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी देछे एटा ताके रेडी कराबी एखन खाना खाइला मेडिसिन खाइला आउ इटा बसीछुँ दुई माजी आउ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर देलु ना हमर वीडियो आउ ई वीडियो रे भी अच्छे सिलाई रिलेटेड वीडियो आउ आपण माने देखबे बहुत सारा भल पाइबार देबे आशा करूछे आउ देखुन वीडियो के देखो हमर आज्ञा गण आनी देछंती सिंगड़ा अच्छे सिंगड़ा चना झोल और कौन अच्छे पुड़ी अच्छे आईटा तार परे मैं पले आसली 10 बजे थला ना मोर जलखिया पतर सब सारिकिना मोर सिलाई निके पले आसली आउ मझे थी फोन भी पले आसला कथा भी लगुली आउ एटा गोटे ब्लाउजटे कम्प्लीट करूली देख मैं केना डिजाइन से बनई केना बनई तार माने कुच दे दीछे आउ से माने एक्चुअली कस्टमर कही कुच देवार लगी आउ ठिकड़ी डिजाइन देछे आटा मते भी चश्मा हो गला सिलाई करी करी आउ नाले मुड़ दुखासी आउ आखि झिलझिलासी बोले से लगी आउ देखुन सांग माने आज इम्पोर्टेंट कथा गोटे शेयर करबी जे तुम्हें कि नहीं केबे भी सादा सीधा है कि ना नहीं रहबो ये कथाटा मन रखब आउ जे कि नहीं जेनता कथा लगुचे तार संगे सेंता जवाब देव आउ तार परे 2 नंबर है जे निजर काम के सब बेले फोकस करब निजर काम फोकस करब निजे केनता निजर काम ठीक टाइम थी करिकिना देव माने करब जेन काम भी करछन ठीक ठाक करो निजर परिवार के देखब आ सबुनु बड़ कथा हैला माने केभे भी माने दूसरा लोक लगी निजर परिवार नहीं भांगबो निजर परिवार निजर लगी बड़े सामना बेले आपण मान के तो बाहर लोग सिखाबे इटा कर सेटा कर बोली किंतु केभे भी काहारी कथा के नहीं करी निजर परिवार भंगाबार चेष्टा नहीं करबो निजे जेनटा निजर माइंड थी आसबा सेटा के ही करबो आउ दूसरा लोकर कथा मानिकिना निजर लाइफ बर्बाद हो जाबा आपण माने ये गुटे कथा के माने मन भितरे रखबे जे
ମାନେ ଦୁସର ଲୋକର କଥାରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିକିନା ନିଜର ପରିବାରରେ ତକଲିଫ ନି ଦେବେ କି ନିଜର ପରିବାରରେ କିଛି ବି ମାନେ ମାନେ କାଣା କହିସନ୍ କି ବୁଦ୍ଧି ନି ଲଗାବେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିଜର ପରିବାରରେ ନି କରବେ ସେଟା ଆଉ ନିଜେ କେନ୍ତା ପରିବାର କେ ମୋର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବି ନିଜେ କେନ୍ତା ସବୁ କାମ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରବି ନିଜର ହଜବେଣ୍ଡର କଥା ନିଜର କାମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜର ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ଛୁଆ ପିଲା କେନ୍ତା ମୁଇଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରବି ସେଟା ନିଜର ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଦୁସରା ବାଲାକେ ଯାଇକିନା କହିବ କି ମୋର୍ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ କି ଇଟା ହେଇଛେ ସେଟା ହେଇଛେ ବୋଲିକିନା କହିବ ବେଲେ ତୁମକେ ସେ ଲୋକ ମାନେ ପୁରା ଏନ୍ତା କଥା ମାନେ କହିବେ କି ନି ସେତ୍କି ବେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେ କଥାକେ ଶୁନିକିରା ମାନେ କାଣା କହିସନ୍ କି ଶୁନିକିନା ଆସିକିରି ଘରେ ହଙ୍ଗାମା କରବ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଟି ବହୁତ ବାହାରବା ତାର ପରେ କିନି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଘର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଥିବ ତାଙ୍କ ସେ ଭିତରେ ସେ କଥାଟା ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକିନା ନି ରହେ ଝଗଡ଼ା ବାହାରବା ପରିବାରରେ ବି ଝଗଡ଼ା ବାହାରବା ତୁମର ଆଉ ପରିବାର ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେବା ଆଉ ସେଟା ଟିକେ ନି କରବେ ଚେଷ୍ଟା କରବେ ବାହାରର କଥା ବାହାରେ ଘରର କଥା ଘରେ ଘରଟା ନିଜରେ ପର ଲୁକ ନୁହେଁ ପରାପାଟକିର ଘର ନୁହେଁ ଆମର୍ ନିଜର ଘରେ ହେନ୍ତା ଭାବବେ আর লোক তো বতাবে না বাহার মানে যে যেনটা হস খুশি পরিবার বলি দেখুছন নি লোক সেটাকে বেশি জলসন বলে সেতিলি বাহারর কথাকে নেইকরি ঘরে কেবে বি কলি নি করবে কি দ্বেষ নি করবে কি কাহারি সাঙ্গে মন মুটাব নি করবে নিজর মন যেনটা কহবা সেটা হি কহবে নিজর মন হিসাবে চলবে কি ପରିବାରକେ ଯେତେବେଲେ ଯେନ୍ଟା ଦରକାର ସେଇଟା କରବେ ମୁଇଁ ବହୁତ ଦେଖିଛେଁ ସେନ୍ତା ଜିନିଷ ବେଲେ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେଁ ଏଇ କଥାଟା ପଡ଼ୋଶୀ କେବେ ବି ଅପନା ନୁହଁତ ଏତ୍କି କଥା ମନେ ରଖବେ ପଡ଼ୋଶୀ କେବେ ବି ନିଜର ନୁହଁତ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର କଥାଥି ଚାଲବେନି କେବେ ସେମାନେ କେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ନି ହେଇପାରନ୍ ବରଂ ସେମାନେ କେନ୍ତା ତୁମର ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହେବା ସେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଥିସନ୍ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରବେ ସବୁବେଲେ ଘରୁ ଯେତେବେଲେ ବାହାରୁଛନ୍ ଖୁସି ସେ ବାହାରୁନ୍ ହସିକିନା ବାହାରୁନ୍ ଯେ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ଜାନବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ ବୋଲିକିନା ଖୁସ୍ ହେଲେ କିନି ଲୋକ ତୁମେ ଘରେ ଯେତେ ବି ତକଲିଫ ଅଛେ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ରଖ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିନି ନିଜର କିଛି ବି କଥା କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରବାର କଥା ନୁହେଁ ଆଉ କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ବି ଏତେ ବି କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ନି ମିଶ ଯେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ହିଁ ତାହାକେ ବତେଇ ଦିଅ କି ନିଜର ସବୁ କିଛି ହିଁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର ହେତକିକର ବି କାହାକେ ନି ଭାବବେ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ କେଭେ ନିଜର ନୁହଁତ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଫେର୍ ଏନ୍ତା ଆନବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେଁ 2 ଦିନ ହେଲାନ ଫେର୍ ଘାଏ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେଁ ଆଉ ଦେଖୁଁ ଆଗକେ କାଣା ହଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ସବୁ କିଛି ହିଁ ହେଇପାରବା ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଆସିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ଫଲୋ କରିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଜିନିଷ ବି ଅଛେ ଷ୍ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ଼ ଅଛେ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ୍ ମାନେ ଅଛେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ମାନେ ଅଛେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛେ ଆପଣମାନେ ଆସିକିନା ଫେସବୁକ୍ରେ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକିନା ଦେଖୁନ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁ କିଛି ଅଛେ ଆପଣମାନେ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନକେ ଯାଉନ୍ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଥ ମାରବେ ହେଲେ ଆରାମସେ ମୋର ଡିପି ପଲେଇ ଆସବା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସେଠି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରବେ ନିଜର ଲାଇଫ୍ରେ ବି ଲଗେଇ ପାରବେ ୟୁଜ୍ କରିପାରବେ ହେନ୍ତା ଜିନିଷ ମାନେ ଅଛେ ଆଉ ଆସୁନ୍ ଥରେ ଭିଜିଟ୍ କରିକିନା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କିରେ ମୁଇଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛେଁ ଫେର୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଫେର୍ ଆସମା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ହଉ ପଜିଟିଭ୍ ହଉ କି ନେଗେଟିଭ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରବେ ଆଉ ସେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କରଲେ ବି କରବେ ଯେନ୍ଟା ବି କରବେ ପଜିଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କରଲେ ବି କରବେ ଯେନ୍ଟା ବି କରବେ କରବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏ ଆଉ ରହୁଛେ ମୁଇଁ ଆଜିର ଲାଗି ଏତ୍କି